जेते चेष्टा कले सुध मो तो मोर से स्मरण शक्ति को फेरी पाउ हेले आउ केते दिन से बाबू को घरे ताको मुंडो पर मो एमती बोझ हे कि रही थी नहीं नहीं मु आज शिव बाबू को किछि न जाने कि मो ताको ठार बहुत दूर को चली जीबी बहुत दूर को चली जीबी हे क्यों जुगार पुराना संपर्क कहाँ पाई सदा कहाँ पाई पचारुथिलु भाई तू कोठी रहो भाई तू कोठी थाऊ हेले आज देखिलु राखी मो तो बड़ भाईटा एत बड़ जंगल रे कुटिया मारी मो अनेक वर्ष बिते देछि किंतु जानिछु राखी ए जंगल रे मो एकुटिया नुह मो सहित गोटे अजणा अचिन्ना मनीष अछते तू कोन ताकू देखिबो हाँ भाई तू जदि देखेबो तारे मु निश्चय साक्षात करिबी ठीक अछि तू सही बसी पर मो से बाबूटा को एडी डाकुछे ठीक अछि भाई अरे बसी पर ए बाबू अरे कुआरे गलु रे मो डाकुछि तो बड़ भाई तते करो मो कथाटे सुपुनी की कौन कोटी सही जाइछु की ए पागला बाबू बाबू अपन कौन मत डाकिले मो डाकिली आ तू मो डाक सुनी एठी चली आसलु बाबू हाँ बाबू हेले कौन पर डाकिले डाकिबार कारण जानिबो कौन बाबू मो तोते आजी जड़े लोकंक सहित साक्षात कराइबे अच्छा तू कौन देखिबो हाँ बाबू किंतु देखिबा पूर्वर मो तोते गोटे कथा कहि दउछि बाबू काड़ा तू टिके पागल तो मानसिक अवस्था ठीक नहीं तू जमार भी मो आगर पागलामी करिबुनी नहीं बाबू आपण देखिबे मु किछि भी करिबिनी ताहेले मो पाखकु आ जीपी अरे आ जीपी ता ए बाबू आ ए देखिले बाबू एटा तो जड़े स्त्री लोकटा ये कौन तम स्त्री आउ नुह तो कौन ये निश्चय मो भाउज ए पागल मो तांको भाउज डाकी मोह समाली कथाबार्ता कर भाउज जदि थरे कहचु ए भाउज पागल भाउज
ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ଏଇ ମଣିଷ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ବୋଲି ହେଲେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ କାହିଁକି? କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ପଶୁଟା କ'ଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିବୁ ରାଖି? ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଲୁ ଭାଇ? ସେ ପଶୁଟା କହିଲା ଯେ ତୋତେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟା ବୋଲି ରାଖି ମୋ କ'ଣ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇଟା ସହି ପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଅଜାଣତରେ ଏପରି କୋଉ କୋଉ କହିଦେଇଥିବେ ହେଲେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେବାର କ'ଣ ହଉଛି? ଓ ଠିକ୍ କରିଛେ ଆଉ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ। ନାଇଁ ଭାଇ ଯାହା ବାରି ଥିଲା ତ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସ ଏ ମଣିଷକୁ ଉଠାଇବା ପାଣି ପିଏଇବା। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବି ଆଉ ପାଣି ପିଏବି। ମୁଁ ସେ ଭୁଲଟା ଥରେ କରିସାରିଛି ସେ ଭୁଲଟା ଏବେ ମୁଁ କରିବିନି ରାଖେ। ତୁ ଯଦି ଆସିବୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏଇ ମଣିଷକୁ ଉଠେଇକି ପାଣି ପିଏବି। ଆଉ ଯା ତୁ ଉଠେଇକି ପାଣି ପିଏବୁ ମୁଁ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି। ମୁଁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ବାବୁ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ବାବୁ ଉଠା। हाथ बाबुलीरा रेखा काको दीना देखा केही तो पढ़ी पारे ना दुई मन भांगे जेबे लोभे ओजन लगे ए कथा सही हुए ना हाथ बापुलीरा रेखा काको दीना देखा केही तो पढ़ी पारे ना दुई मन भांगे लुभी ओजन लगे ए कथा सही हुए ना कथा देई भूल केमिति दिन बिलगु अंदर जेमिति केमिति बंचिबि तोरी बिना से दिनर कथा मने अछि ना मने अछि ना राखी ए ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ରାଖି? ତୁ ସେ ପାଗଲ को ବାଗରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ଅଛ ମୋ ତ ବଡ଼ ଭାଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଏ ଭାଇ ଏଇ ମଣିଷର ତୋ ପାଖରେ ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଅଛୁ ଆଉ ଏ ମଣିଷ କିଏ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତା ପରିଚୟ? ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଏ ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟ? ମାନେ ତୁ ତା ପରିଚୟ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟ। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲି ମୁଁ ତା ପରିଚୟଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀଟା କହୁଛି ଯେ ସେଇ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିଛେ। ହେଲେ ରାଖି ସେଇ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ରାଖି बेड़े बेड़े मिटिका फूल ले जाए आज तोड़ लूंगा